In this lesson you are going to learn about first aid vocabulary. First aid is basically taking care of someone during an emergency, for example during a car accident or when the person fell down in his bathroom or something else and you got injured or wounded. In these cases you get first aid before they take you to the hospital where they're going to take care of you. Los primeros auxilios son básicamente ayudar a alguien durante una emergencia en un accidente automovilístico o cuando la persona se cayó en su baño o algo más en la que resultaste con lesiones o heridas. En estos casos se te proporcionan los primeros auxilios antes de que te lleven al hospital en donde te van a ayudar. To get help, someone will call 911 for emergency medical services or EMS and they will send in an ambulance. These people are called first responders and the people that come in an ambulance are called paramedics. There are also paramedics and fire trucks and usually have more equipment on them. Para obtener ayuda, alguien llamará al 911 a los servicios médicos de emergencia o SM y enviarán una ambulancia. Estas personas son las que primeramente toman las llamadas de emergencia y las personas que vienen en la ambulancia son paramédicos. También hay paramédicos en los camiones de bomberos y usualmente tienen más equipo. When they get in, the first thing they're going to want to do is figure out what's going on and make sure it's safe to proceed for this. They will assess the situation and see what kind of injury is involved, what kind of action they need to take. If, for example, they see a lot of blood, the first thing they will do is to stabilize the person, which means they will stop the bleeding. If someone is having a heart attack or is in shock, they will stop that situation first before they do anything else. Cuando lleguen, lo primero que querrán hacer es determinar qué está sucediendo y asegurarse de que es seguro proseguir. Evaluarán la situación y verán qué tipo de lesión hay, qué clase de acción necesitan llevar a cabo. Si por ejemplo ven mucha sangre, lo primero que harán es estabilizar a la persona, lo que significa detendrán la hemorragia. Si alguien está teniendo un ataque cardíaco o está con una conmoción, detendrán la situación antes de hacer algo más. Another thing they will do is to demobilize, which means make sure that the person who is injured doesn't move or can't be moved. They will put the person in a straight line, make sure that everything is secure, and then they will administer or give first aid to take care of them, meaning to figure out what they need and give them that. Otra cosa que harán es inmovilizar, lo que significa que se asegurarán que la persona que está lesionada no se mueva o pueda ser movida, la pondrán en una posición recta y se asegurarán que todo está seguro y le administrarán o darán los primeros auxilios para ayudarlos, lo que significa que determinarán qué necesitan y se los darán. In some cases they're going to have to use a defibrillator. This is a machine that sends an electric shock into the body in case someone is having a heart attack because their heart stopped beating. For this, they take the two paddles. They're going to charge the machine with electricity and put the two paddles on their chest and send electricity into the body, and hopefully the heart will start pumping again. En algunos casos tendrán que usar un desfibrilador. Esta es una máquina que envía un choque eléctrico dentro del cuerpo de alguien que está teniendo un ataque cardíaco porque su corazón dejó de latir. Para esto, van a tomar las dos paletas, las van a cargar con electricidad y las pondrán sobre su pecho y enviarán electricidad al cuerpo con la esperanza de que el corazón empiece a bombear otra vez. Something else they might do is to give cardiopulmonary resuscitation or CPR, which means to bring back to life. If somebody stops breathing, if their lungs stop pumping air in and out of the body, they are going to have to give CPR or administer CPR. For this, they can have a bag with a pump, or somebody will put their mouth on your mouth and blow air into your lungs. Fill the lungs, push it out, fill the lungs, push it out. Make sure everything is okay until the lungs start working by themselves again. Algo más que puede que tengan que hacer es una resucitación cardiopulmonar o RCP, lo que significa traer a la vida de nuevo. Si alguien deja de respirar, sus pulmones dejan de bombear aire hacia adentro y afuera del cuerpo, van a tener que dar o administrar RCP. Para esto pueden tener una bolsa con una bomba o alguien pondrá su boca en tu boca y soplará aire dentro de tus pulmones, llenará los pulmones, presionará para sacarlo, llenará los pulmones, presionará para sacarlo, asegurándose que todo esté bien hasta que los pulmones empiecen a trabajar por sí solos.
Something else they may do as a part of the demobilization is to put a neck brace around your neck, so if you injured your neck and you're moving around, you could end up being paralyzed, meaning you damaged your spine, the bone down your back, and you won't be able to move your legs or move your upper body. Algo más que pueden hacer como parte de la inmovilización es poner un collarín alrededor de tu cuello para que si te lesionaste el cuello y te estás moviendo podrías terminar paralítico, lo que significa que te dañaste la espina dorsal, el hueso en tu espalda y no podrás mover tus piernas o la parte superior de tu cuerpo. Then they will put you on a stretcher. It is a long board, sometimes with wheels, other times just the board, and they put you on there. They make sure you're secure. They lift you up and carry you to the hospital. Luego te ponen sobre una camilla. Esta es una tabla larga, algunas veces con ruedas, otras solo la tabla, y te ponen sobre ella, se aseguran que estás seguro, te levantan y te llevan al hospital. Now let's look at the content of a first aid kit. Everyone should have one at home and in the car. Ahora vamos a ver el contenido de un botiquín de primeros auxilios. Todos debemos tener uno en casa y en el automóvil. Bandage, needle and thread, gauze, antiseptic and pads, alcohol, ointment, tweezers and scissors, splint, gloves, Curitas, vendas, antiséptico y algodones, alcohol, ungüento, pinzas y tijeras, tablillas, guantes. That's it for this lesson. See you in our next Hands on the English Flipped Classroom session.